ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া দাদাদের। আজকে আমরা 8 জানুয়ারি 2024 আমরা ব্ল্যাক ডে অবজার্ভ করছি। আপনারা সবাই জানেন গত 2019 8ই জানুয়ারি যখন কেন্দ্র সরকারের সিএবি যেটা বিলটা এনেছিল পার্লামেন্টে, সেই বিলের বিরুদ্ধে করে আমরা টিএসএফ এবং নেশু সারা নর্থ ইস্টে আমরা সেই বিলটির বিরুদ্ধে করেছিলাম। সেই বিলটার বিরুদ্ধে করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। বন্ধ চলাকালীন সময় 8ই জানুয়ারি যখন বন্ধ চলছিল, তখন দেখা গেল যে মাধববাড়িতে আন্দোলনকারীদের উপর কিছু গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার পুলিশ যেইভাবে আমাদের আন্দোলন যারা করছিল তাদের উপর যেভাবে গুলি চালিয়েছিল, সেই গুলি যে করছিল সেটা দেখে মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছে মনে হয়। 1919 সালে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভারতীয় নাগরিকদের উপর যেইভাবে শ্যুট করেছিল, যেইভাবে বুকে বুক মিলিয়ে বন্দুক রেখে যেভাবে শ্যুট করেছিল, সেই চিত্রটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয়বার দেখতে পেরেছিলাম। যে সেটা আমরা টিএসএফ নিন্দা করি এবং প্রতিবাদ করি এবং ধিক্কার জানাই। এই ঘটনা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে আর যাতে না হোক, তার জন্য আমরা 2019 8ই জানুয়ারি থেকে আমরা সেই দিন থেকে আমরা কালো দিন হিসাবে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, আমরা ঘোষণা করেছি এবং আজকে 2024 সেই দিন থেকে আমরা কালো দিবস হিসাবে পালন করছি। Kulano sini media fans hambay asal kungai sini fans sono coverage na bagai tai Hasan Lukurok saimano tini sini je TSF sini 3% federation sini Tripura Hasan je kaisa independent and non political non religion je organization kuduk zoramai sing CAB citizenship amendment bill tapni je CAA obotong pro je pro o bill uila Rajya Sabha drafting ni kesapro je pro aininya pro afri sini TSF omno strongly sing condemn khai family tongole sing saimano o je draconic je kaisa law je bill sing ti prasang bagai busukya harmful omo sing sini hani je ha tongmani sini hastini je ha tongmani sini tong thaijaga omo sing illegal migrants je raja saidike hatra hastini hatar ni je hakotor ni ba hatani je country tongmani oroni borok sini hasto hai mani bongno sing jaga bangmani klayo singo je draconic je law tongmani CAB apro CAB ne sing kitingui ne sing je protest khaimani movement kibine picketing khaimani sing TSF leaders from Madhobariwa singora sing permission nai ne je kaisa picketing khaimani o jaga sing tomnokha sing je innocent je students ro movement khaito prosini ti prasarok o jaga botong khaika suno without any warning suno o jaga borok sini borok horok bano sini 5 jon sini je members sini je TSF leader tomarono borok sago guli kokha जों साइमानो जेकुनु सिकिउरिटी पार्सनेल जुदि ओमहाय तमुं ओमहाय कन्डिशन हामेन थांगा बा कंना नांखा बरक तम पुइलांका बरक नखा सागाव फायरिंग माखायो एयार फायरिंग माखायो पिया सुनो विदाउट वार्निंग आप्रो सुइटक मुफुक मुंदंनो कक माहायके साकनायके सिनि स्टुडेन्ट दङ सिनि हानि मानखाय एबा खासिनि तिबारसौनि नांकुंमानि राइट्स सानि दंफ्रु बरसुनो हानां पिनांके खैया मुसाके बरसुनो कखा बुथानानि नि ककमानि जों साइमानो पिया उग्लक्ति फिगंति गलिनांगने बुस्थंति बाहायबानो सिनि आदं रकाफ्रा सिनि लिडार सिनि हास्टेनि लुकुरंनि बिसिनि जे फाइनेन्स सिनि जबा फोरों फायनाय बर' आफ्रा थिंलिया जों साइमानो ओ जे कक्साफ्रो मादो बारिवो बंनो जेफ्रो अर खेरांबा हस्पिटाल गानानि खेरांबा हस्पिटाल लांफ्रो खेरांबा हस्पिटाल बाहायनो बंनो नारक जागलिया सिरियास कंडिशन साइमानै पिया अबनियागला एम्बुलेंस बंनो केरि खायना अर जिबि हस्पिटाल साखाम नगति भेफ्रो बाहायनो अरनि जे अजरानि स्पेशली सिनि जे TSR जे पुलिस थानाय सिनि हास्टेनि बरक बंनो केयार खायावै खरकसा इंजर्ड पर्सन नते शान हाय एम्बुलेंस न काशुई एम्बुलेंस दिखाइने बंगनाते शान हाय बुमानि नुगु बरक अजारो जों कयेकटा भिडिअनि क्लिप्स दं ता बोसों लुगि मानो नेशनल न्यूज चेनेल दं दंगु अर तमनखा बरक खाबुइने मार्सी खायरो मुंसान तमने जुनो आगारसिरि होनने हायपानो बरक जे जा गुलि कक्ता खारो नते शान हाय लाथा योरिने अ साजागो या लाथानो योरसिनिने बरक खाना हाय गारि दिखाइने एम्बुलेंस दिखाइने बु अमहाय इनह्युमेनिटी ह्युमेन काइन्डनि अमहाय जरावो कायसा शिशुकजक दफा जों गावो हात्रा हाकतर हायंग सिनिजों जरावो जों उजो गोसानन जरावो जों
oma haike suitong freke butok khaijang mani obo kuno japon sing khana ko buman yagolo bo ambulance tikhlai ambulance tlang khaman jora wa haike pisa han hai tuine o injured borona buman abo belai khen se abo hamya te abo hai kuno hakotor hai ngo bo hai tang tung hine sing kha khayo oma haike je TSF no guli komani man thai shoktai shantani peaceful protest khai tong thani omo chini hostel lukuram ya hamya to mala sing kaisa independent gণতান্ত্রিক republic se kaisa country tong India wo all India wo sing sini khorang tisanani sin rights bagi sing khorang sini fully independent tongo pia sini tipra haste wangke sini tipra songni omo hai common je sini demand tongmani ba sini charani jini je freedom independent tongna omo haine sekjago ni sing saimano omo totally violation sini je human rights ni violation te sini je UN hoite sakai jangmani indigenous people no rights bongna protect khaini omo haino violation khaijaman sing nogo tini CAB pasungine parliament te rajya sabha pasungine sing tang no ko CAN thanga sing khanaka Indian government sini dabuk je central je asutonai o government khaine lok sabha bani 24 ni je lok sabha tamani all lok sabha ni sikang no bora amani drafting complete khaine pass khaibe mani yagola bora amani rules and regulation bora stam to in khnawo bora dati no amana bora implement khaijani kok tipra hastene kringi bara tha kotara joto jagabo pia जों स्पेशली साइमन सिनि नर्थ ईस्ट ते सिनि त्रिपुरा हावो अमो बारा थागोद्र बेलाय खेनो जुदा काशा एनवायरनमेंट तमले जों साइमन गोबां कुक जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स जे फात्रा हासन फाय हापायने अब त्रिपुरा ते सिनि नर्थ ईस्ट गोबां कुक जों साइमन जों हाकोतनि जे जंजाल जे बंगनि जे केबं मुं गोबां तंग माने अबरन जों नाहारियावै सिनि त्रिपुरा सरं बागै सिनि त्रिपुरान बागै स्पेशली अर ट्रिटमेंट नांथों ताबो बंगनि बिसिंति काशानि फिरंमो बराक सावो ADC area wo sini je ADC tamana o area ko boro amona implement khaya pia boro general area ko boro amona implement khainai pia sing amona ko sidemia omo kasha nog khayo nung no hangke nung jaga ria implement khaya pia ni nok khlaw ke phabla hani phaine boro no nung ja bangan kokno saw pia kasha nog tong kasha nog khor tong boro khoraksa je purbo noklo jaga na phaine bo boni nogo bo hapaine khana tini bo noklo tong nai khana bo sini nogo hapaine illegal migrants ni kaisa rules tongo जों दा गम हायगोन बारा थाखोदन गोबां मा जों गम हाय कंडिशन साइमानो दाबो सारान थागा सिनि जे माने डिबेट नि जे फोर बर चाइना बाय क्लास जोंने कुने तैने कासा को बांलाय फोरो बर जे फोर भारत फाइने सरना थिं बाय फोरो रिफ्यूजीज जों फाय फोरो मागे इलीगल माइग्रेंट्स जों फाय फोरो बर सिनि इंडिया नि सिटीजनशिप साइनिया बर हा साइनिया तमुं हम हायकेनो इलीगल माइग्रेंट्स एबा के जे रिफ्यूजीज फाइने ट्रिटमेंट नां थं तो मला ताबो जोंनोगो जे टिबेटियन्स तंगानि बर बं कुनो हाय प्रॉपर जे फेसिलिटीज तंगानि गवर्नमेंट नि बर साख्रि नाया बर हाय ऑफिशियली जे गवर्नमेंट थ्रु द लैंड राइट्स रखना नाम थांगिया फेसिलिटीज नाम थांगिया हम हायकेनो सिनि हास्ते बाहायनो जे गुबुन इलीगल माइग्रेंट्स इन फाइनार बर हायके राइट्स मानन कोगिया जोंगम TSF आगि बाहायनो कन्डेम खायो जों ताव हायनो कन्डेम खायनाय तै जे 8 जानुवारि चिनि TSF चिन तिप्रा सरक जे गुलि कगजामानि अब चिन TSF या चिन तिप्रा सा बुं बारा हिनाय कगमानिसि अमनो प्लीज बी माइंडेड ओमै जों अमनो जों हाइते फाइनेंशियल तां थं तिप्रा हास्ते हनि जों चिनि TSF रक जों प्रत्येक जानुवारि 8 तारिखो जों अमो ब्लेक डे कसन खालनि पालि बाय आं चिनि हास्ते जतो लुकुरना कयनाय अ सालनो मुइतो तनां थं चिनि तिप्रा सरक बाहायके आफुर कगजामानि ते हाय साल कसम साल हामिया साल ते दा फाइदुं नि जों हाय चिनि खावो जों सुरिउ ते जों अमनो तिने जों फाइनेंशियल हायनो जों 8 जानुवारि ब्लेक डे पालिनाय